जय जगन्नाथ। नमस्कार पिलामानी। आज आमे बक पुळीरक कथार अभ्यास आलोचना करिबा। आमे आ पूर्वरु तीनोटी पार्ट रे तीनोटी भाग करिके आमे ए जो ए विषय को समाप्त करथिले। आज आमे यार अभ्यास करिबा। तले आसो देखो, प्रथमे एक नंबर अछि निज भाषया प्रायशः वाक्य त्रयेण उत्तरम लिखत। पिला माने तीनोटी वाक्य रे एवं निज भाषा रे आमे उत्तर लिखिबा। कथम बकः सरस्थिरे उपविष्टः अरुदत। पिला माने बगटी काहींकी नदी कूଳରେ बसिकी कांदुथिला। आमे तो जानिछे बगटी कपटरे कांदुथिला, तथापि तार कांदिबार कारण ହେଲା जे से दैवज्ञଙ୍କ मुखରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ज्योतिषଙ୍କ मुखରୁ ଶୁଣିଥିଲା 12 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହବ, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଶୁଖିଯିବ, ଏଠି ଯୋଉ ଜଳଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯିବେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବଢିଛି ଖେଳିଛି ଆଉ ଯାହା ଲାଗି ବଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇ ସରସୀ ତୀରରେ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ପୁଳିରକଃ ବହୁ ଜଳଚର ସಮೇତମ୍ ବକମ୍ କିମାହ। ପୁଳିରକ ଅନେକ ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବଗକୁ କହିଲା, ହେ ମାମୁ, ଆପଣ କଣ ଆଜି ଆହାର ବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ? କେବଳ ଧରା ତଳକୁ ଲୋତକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପୁଳିରକ କହିଲା। ବକଃ ବୈରାଗ୍ୟସ୍ୟ କାरणମ୍ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଅକଥୟତ୍। ବକ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ କହିଲା କଙ୍କଡା ଏବଂ ଜଳଚର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଟା ହେଇଗଲିଣି। ମୋର ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଜଳଚରଣାମ୍ ଘ ଜଳଚରଣାମ୍ ରକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ବକଃ କମ୍ ଉପାୟ ଉକ୍ତବାନ୍। ଜଳଚର ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଗ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପିଠିରେ କେହି ବି ଆରୋହଣ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳାଶୟରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ହେଲା? ତାପରେ ବକଃ କେନ ଉପାୟ ନ ନିତ୍ୟମ ଆହାର ବୃତ୍ତି ଅକରତ୍। ବକ କପଟ ଛଳରେ ଜଳଚର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଆରୋହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରସୀରେ ଛାଡିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଆରୋହଣ କରି ମଝିରେ ଏକ ଶିଳା ଉପରେ ଥିବା କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଶିଳା ଉପରେ ପିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆହାର ବୃତ୍ତି କଲା। ବୁଝିଲା? ପୁଳିରକସ୍ୟ ବଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟାଶ୍ରୟଃ ବକଃ କିମ୍ ଚିନ୍ତିତବାନ୍। ପୁଳିରକ ଦିନେ କହିଲା ଯେ ହେ ମାମୁ, ପ୍ରଥମ କରି ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ଭାଷଣ ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଉଛ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଷ୍ଟାଶୟ ବକ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଟିକେ ଚିଟା ହେଇଗଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କଙ୍କଡାକୁ ହିଁ ମୁଁ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କରିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କଲା। ହେଲା? ତାପରେ କୁଳିରକଃ ଅସ୍ଥି ପର୍ବତମ୍ ଅବଲୋକ୍ୟ ବକମ୍ କିମ୍ ଅବଦତ୍। ଯେତେବେଳେ ବଗ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କୁଳିରକକୁ ଖାଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ କରିବି, ଏହା ଭାବି ସେ ତାକୁ ପିଠିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲା। କିଛି ବାଟ ପରେ କୁଳିରକ ଦେଖିଲା ଯେ ଦୂରରୁ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିକିରି ବଗକୁ ପଚାରିଲା, ମାମୁ, ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ସେଇ ଜଳାଶୟ? ହେଲା? ଏଇ କଥା ସେ ପଚାରିଲା। ବକଃ ସସ୍ମିତମ୍ କିମାହ। କୁଳିରକର କଥା ଶୁଣି କୁଳିରକ ଯୋଉ ପଚାରିଲା, ମାମୁ ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଜଳାଶୟ, ତାହା ଶୁଣିକି ବକ ହସିକିରି କହିଲା, ହେ କୁଳିରକ, ସେ ଜଳାଶୟ କେଉଁଠାରେ? ଏହା ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନଉଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ହେଲା? ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଳିରକେଣ କଥମ ବକ ବ୍ୟାପାଦିତଃ। କୁଳିରକ ଦ୍ୱାରା କିପରି ବଗଟି ମରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ କୁଳିରକ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବଗ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖାଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଗୁଡିକ ପକେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁଳିରକ ନିଜର ବଦନର ଦୁଇ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବଗର ବେକକୁ ଚାପି ଧରିଲା
एवं तार नरम बेक को द्वारा काटिदेला पूरा है। अच्छा कुड़ीरक बकम हत्वा कि मकरत कुड़ीरक बग को मारी सारिबा परे कौन कला कुड़ीरक बग को बगर जो नरम बेक को दुईटी बदनर दुई दंत द्वारा काटी ताकू मारिकी जलचर मानक पाखକୁ ନେଇକି धीरे धीरे आसिला ହେଲା। କୁଳୀରକ ବିହସ୍ୟ କିମ୍ ଉବାଚ ଯେତେବେଳେ କୁଳୀରକ ଫେରି ଆସିଲା ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ କୁଳୀରକ ତୁମେ କଣ ଏକା ଆସିଛ ସେ ମାମୁଁ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୁଳୀରକ ହସିକିରି କହିଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ମାରିକିରି तार जो मंद बुद्धि को मु आज मंद बुद्धि से बकको मारिकी ही आनी। प्रथम सर्व जलचरानाम क्षेमम अभवत कुड़ीरक कहला जे वर्तमान मुझे मारिकी आनी तेणु सी आमर आ किसी क्षति करें ना बर्तमान आमर सबुदिन मंगल ही हम आम मंगल ही रहा भल ही रहा बुझीगला। यहीपरी तीनोटी वाक्य उत्तर करवा। एबे संक्षेपण उत्तरम लिखत एक पदरे जाने उत्तर गुड़िक हम कथम बक मत्स्यान व्यापादायितुम असमर्थ तार वार्धक्य हेतु बग कहीं माछ मान को मारी पार नाला बुढ़ा हो कह बकस्य दुखेन दुखित अभवत कुड़ीरक है पे किए बगर दुखरे दुखित होता ना कुड़ीरक। अच्छा तापर देख कथम बकेन प्रायोपवेशनम कृतम कहीं बगटी अनशन करुला वैराग्य हेतु है। बक दैवज्ञ मुखात किम शुणत ज्योतिषक मुखर कौन से शुणी जे 12 वृष्टि अनावृष्टि 12 वर्ष अनावृष्टि हेब 12 वर्ष वर्षा हेब नहीं। केशाम वियोगम द्रष्टुम बक असमर्थ असमर्थ इति उक्तवान जलचरण केउ मानकर वियोग देखा बग असमर्थ बोली कहला ना जलचर मानकर। अत्र सरसी के निश्चित हसंती अत्र सरसी जे जलचरा निश्चिता सन्ति। मत्स्य कश्यप प्रभृतय बक्कम अभिपेत्य किम अपृछत बक्कम बक निकट को से पचारे मामू आज कौन आहार वृद्धि करिब नहीं है। अच्छा बग जलचरान केन भावे न अभक्षयत बग कपटरे जलचर मान को निज पिठी बसाई अन्य एक जलाशय को नहीं जीव बोली कही ताकू मझिरे शिला उपरे पिटी ताकू भक्षण करुथिला। बक केन निर्विघ्न अभवत बक अनेक गुड़िए माछ प्रभृति खाईकी से निर्विघ्न हो जाइथिला माने विरक्त हो जाइथिला। बक कुड़ीरकम पृष्ठे समारोप्य कुत्र प्रस्थित बक कुड़ीरक को पिठी बसाई से जो बद्ध शिला आड़ ही चल जाइथिला। बक ग्रीवा कीदृशी आसीत कोमल है बगर ग्रीवा बा बेक किपरि थिला अति नरम बा कोमल। एबे आमे 3 नंबर देखिबा बंधनी मध्यात रेखांकित पदानाम कारक विभक्तिगतम शुद्धम उत्तरम चिन्हुत बंधनी भितर आमे कौन करिबा ठीक कारक विभक्तिगत उत्तर को चिन्हवा। कारक विभक्ति तोया नाहार वृत्ति अनुष्ठीयते अनुक्त कर्तरी तृतीया तोया सत्यम उपलक्षितम भवता है सही अनुक्त कर्तरी तृतीया तेना हम समीपागता नाम अपनी मत्स्यान न भक्षयामि मत्स्यान कर्मणि द्वितीया है माछ मान कहला कौन हम कर्मणि द्वितीया। तापरे अहम अस्मिन् सरसी जातः स्थानाधिकरणे सप्तमी सरसी है स्थानाधिकरणे सप्तमी जही सहाहम एठी सहार्थे तृतीया सहजगुरु तृतीया जही सह जो मान सहित मु सोपी स्वच्छया स्वच्छया प्रकृति दिव्य तृतीया है से मध्य निज इच्छा रे से मानकु खाइला प्रकृति दिव्य तृतीया। तस्मात् अद्य मे प्राणत्राणम कुरु सेही हेतु हेतु पंचमी है। तदलम तदलम बारणार्थे तृतीया अलम शब्द अच्छी तेणु बारणार्थे तृतीया तदहम तम तत्र नयामी इटेला कर्मणि द्वितीया ताकू सेठाकू नौची तम है कर्मणि द्वितीया है। पिला माने एबे 4 नंबर देख वाक्य रचना कर सादरम सादरम माने आदर सहित सह सादरम माम अवदत से आदर सहित मते कहला।
सह सह माने सहित त्वया सह अहम गमिष्यामि। स्वेच्छया स्वेच्छया अध्ययनं कुरु निज इच्छारे अध्ययन कर। त्वाम त्वाम अहम एकम गल्पम कथयामि तुमको मु गोटे गप कहूछि। श्रुत्वा श्रुत्वा माने शुणी तब वचनम श्रुत्वा सह अक्रन्दत तुम कथा शुणी से कांदिला। सन्नेही सन्नेही माने धीरे सन्नेही किंचित बद धीरे किछि कुह। अळम अळम माने वृथा हैला विद्यया विद्यया अळम ସେତିକି ହେଇପାରିବ ବିଦ୍ୟାଳମ ନହେଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ ମଲ୍ଲହ ମଲ୍ଲାୟ ଅଳମ ତେଣୁ ଅଳମ ଜାଗି ଦିଟା ହେଇପାରିବ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ଷେମମ କ୍ଷେମମ ମାନେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ତବ କ୍ଷେମମ ଭବତୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସନ୍ଧି ଅଧ ଲିଖିତ ପଦାନାମ ସନ୍ଧି ବିଧାନମ କୁରୁ ମାନେ ସନ୍ଧି କର। ତତଃ ଯୁକ୍ତ च ततश्च सत्यम युक्त उपलक्षितम सत्यम उपलक्षितम सदा युक्त एव सदैव तत् युक्त एतत् तदेतत् जेन युक्त अस्माकं जेनास्माकं हैला आकार हो जेनास्माकं तद्युक्त तेषां तदेतेषां तेन युक्त एतत् तेनैतत् अस्ति युक्त अस्य अस्त्यस्य जिय फला हो विहस्य युक्त उवाच विहस्युवाच उटा सिय तलକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। तस्मात् युक्त अधः तस्मात् दधः तटा द ହେଇଯିବ ଆଉ ଅ ମିଶିଯିବ ତା ଦେହରେ। तम युक्त अपृच्छत तमु पृच्छत तम पृच्छत मरे अटा मिଶିଯିବ। त्वाम युक्त अपि त्वामपि ସେଇ ମରେ ଅଟା ମିଶିଲା। तत् युक्त जलम तज्जलम तटा ज ହବ ପୁଣି ଏ ଜଟା ତା ତଳକୁ ଯିବ। सम युक्त आदाय समादाय मातुलः युक्त अपि मातुलोपि तत् युक्त अळम तदळम ହେଲା ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ଏଇପରି ହବ ବିଷୟ ପଢା ହେଲା ବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ଅଧଲିଖିତ ପଦାନାମ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦମ କୁରୁ। କସ୍ମିଶ୍ଚିତ୍ କସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ कश्चित् कः युक्त चित् सरस्तीरे सरः युक्त तीरे किमद्य किं युक्त अद्य मत्स्यादनम मत्स्य युक्त आदनम प्रायोपवेशनम प्रायः युक्त उपवेशनम पुलिरकस्तत् पुलिरकः युक्त तत् प्राह प्रयुक्त आह। अहमस्मिन् अहम युक्त अस्मिन् गतश्च गतः युक्त च मयैतत् मया युक्त एतत् सहाहं सह युक्त अहम क्रीडितश्च क्रीडितः युक्त च जलचरास्ते जलचराः युक्त ते तत्तस्य तत् युक्त तस्य तदहं तत् युक्त अहम पूर्वमहं पूर्वं युक्त अहम हैला। अच्छा तापरे भूयपि भूयः युक्त अपि कुळिरकेण उक्तम कुळिरकेण युक्त उक्तम कुतन्य कुतः युक्त अन्य प्राणजात्रेयं प्राणजात्रा युक्त इयम एतत् श्रुत्वा एतत् युक्त श्रुत्वा मृतश्च मृतः युक्त च सर्वैरेव सर्वैः युक्त एव निर्भूतस्त्वं निर्भूतः युक्त त्वं। तापरे नायातः न युक्त आयातः तहिरभितः तहिः युक्त अभितः जलचरास्तेन जलचराः युक्त तेन नातिदूरे न युक्त अतिदूरे ग्रीवेयम ग्रीवा युक्त यम हैला। अच्छा एबे देख बंधनी मध्यात विग्रह वाक्यम समस्त पदम समास नाम चित्वा शुद्धम उत्तरम लिखत समास सब बाछिबा कोठी विग्रह वाक्य कोठी समास नाम प्रभृति थिबो। नाना जलचर युक्तम हैला नाना जलचरैहि युक्त जलचरैहि युक्तम सरसः तीरम तस्मिन् सरस तीरे सप्तमी व्यक्ति कृताश्रय कृतः आश्रय जेन सह बहुब्रीहि समास एटा हबो हैला एटा हबो बहुब्रीहि समास। सेमति वैराग्य कारण वैराग्यस्य कारणम निर्गताः चिंता जेसाम ते निश्चिंताः मंदधी जस्य सह बहुब्रीहि समास हैला। जलचराः जले चरन्ति जे उपपद तत्पुरुष समास हबो जले चरन्ति जे सेटा हबो तार आंसर।
तापरे शिलायाः तलं तस्मिन् शिला तले हैला अश्रु प्रवाहेहि एटा हबो षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष समास एटा हबो हैला अश्रुराम प्रवाहेहि। अच्छा 8 नंबर देखिबा बंधनी मध्यात् शुद्धम प्रकृतिगतम प्रत्ययम बा उत्तरम चित्वा शून्य स्थानम पूरयत ताले प्रकृतिगत प्रत्यय बाछि कि लिखबा युक्तम जुक्त त उपविष्ट उपयुक्त बीस युक्त त सम्मेत्य सम युक्त ई युक्त ल्यप तापरे अदनम अद युक्त ल्यूट जातः जन युक्त त हैला पिला माने तापरे चलो देखियो तापरे कोन अछि बुद्धि ही बुध युक्त 3 द्रष्टुम दृश युक्त तुमुन वचनम बच युक्त ल्यूट निर्विघ्न निर्युक्त बीज युक्त त हैला तापर उद्देश्य उत युक्त दिस उत युक्त दिस युक्त ल्यप उद्देश्य तापरे प्रस्थित प्रयुक्त स्था युक्त त प्रस्थित होला प्रयुक्त स्था युक्त त परिज्ञाय परियुक्त ज्ञा युक्त ल्यप आयतः आ युक्त जा युक्त त अभिहित अभियुक्त धा युक्त त विहस्य बी युक्त हस युक्त ल्यप पिला माने सबु आलोचना करा हितला पढाला बेले मन रखिबो ताकू करिवो। अच्छा तापरे एटाला स्त्री प्रत्यय रूपाणी लिखत मत्स्य मत्स्या जात जाता चिंतितवत चिंतितवती जलचर जलचरा मृदु मृदुही हब मृदु हब मातुल मातुली हब मातुला हब मातुलानी भी हब मिथ्यावादी मिथ्यावादिनी आनित आनिता हैला पिला माने ताले आमे समस्त प्रश्नर उत्तर कले आकु उत्तर खातार प्रश्न उत्तर खातार करिवो एवं एगुड़िक मन रखिवो हैला ताले आजि पई क्लास को आमे एठी रखिबा पुणी गोटे नुआ विषय नेकिरी आरो पीरियड रे आसीबा ताले आजि पई एठी रखिबा।